saya akan ajar you all topik baru iaitu berkenaan dengan exception handling. Okay. Exception handling adalah bagaimana kita nak handle exception yang berlaku. Apakah yang dimaksudkan dengan exception? Nanti you all boleh tengok. Okay, yang dimaksudkan dengan exception. Okay. So ni adalah objektif yang you all akan capai. Okay, after you have read and studied this chapter, you should be able to improve the reliability of code by incorporating exception handling. Okay, nanti kita akan tengok bagaimana you akan buat. Senang saja, tak susah. Okay, kemudian implement the try catch block for catching and handling exception. So you akan gunakan try catch. Nanti kita akan tengok. Okay, kemudian write method that propagate exception. Ini kita akan tengok kemudian. Kemudian distinguish the check and uncheck exception. So dia ada dua jenis exception dalam exception handling di dalam Java. So dia ada check dan uncheck. Okay. Ini masuk definition untuk exception. Okay, so this exception represents an error condition that can occur during the normal course of program execution. Okay, ini contoh yang exception yang boleh dibuat. Okay, contohnya adalah division by zero. So bermaksud apa-apa nombor yang dibagi dengan zero, okay, selain kosong lah. Contoh 1 bagi kosong, 5 bagi kosong. So 5 divide by 0, so you akan dapat infinity. Kalau apa yang dibagi dengan kosong, sudah akan jadi infinity. Bukan kalau kosong dibagi dengan 10 akan jadi kosong. Tapi kalau 10 dibagi kosong, dia akan jadi infinite. Okay, trying to open an input file that does not exist. Ini salah satu contoh. Okay, nanti you akan belajar file processing dalam lagi 2 chapter. Sekarang ni chapter exception handling, kemudian akan datang chapter graphical user interface. Selepas tu baru you akan belajar file processing. So file processing akan melibatkan file. So ini pun you akan handle. Okay, bagaimana you nak handle? So akan adalah dia punya kaedah dah. Trying to open an input file that does not exist. So you nak buka file tetapi file tersebut tidak wujud. So kita akan tengok benda ni. Kemudian an array index that goes out of bounds. Ini contoh. Okay, nanti saya akan tunjuk contohnya. Contoh katakan you create array size 6. Size dia 6. Contoh double, kemudian marks equal to new, double, kemudian you letak dalam square bracket, you letak apa? Katakan size 6. Tapi bila you masuk data, you panggil data bagi indeks 8. Sebenarnya bila size array adalah 6, so indeks akan bermula dari 0 sehingga 5. Betul? 0 sehingga 5. So kalau you nak simpan data pada indeks 8, so itu akan jadi error. So dia akan jadi exception. So, nanti kita akan tengok, jangan risau. Kemudian a Java exception is an object that describes an a Java exception is an object that describes an exceptional ataupun error. It describes an error ataupun exceptional condition that has occurred in a piece of code. So bila exception dihasilkan, so bermaksud objek dia akan melibatkan objek daripada kelas exception. Kita akan tengok when an exception, when an exceptional condition occur, ini apabila terjadi exception tersebut, an object representing the exception is created and thrown in the method that caused the error. Ini adalah istilah yang kita gunakan. Bila ada exception, dia akan di-throw. Throw itu bermaksud dalam bahasa Melayu disebut sebagai dilempar, dibaling. Okay? And thrown in the method that caused the error. Tengoklah method mana yang ada error. So method itu akan ada exception. Okay? So the exception handling codes can then be executed. Okay? The exception handling codes can then be executed to catch and handle the exception
object. Okay, so we say that the thrown exception object is caught. Apa maksudnya? Bermaksud bila exception terjadi, seolah benda tu akan objek akan di create, objek akan minta maaf ada gangguan. Okey. Saya dah lupa dah. So bila berlaku exception, objek yang mewakili exception tersebut akan di-create dan akan di-thrown. Okay, akan di-thrown. So maksud dia akan dilempar ataupun dibaling. So sekarang ni bila objek tu telah dilempar ataupun dibaling, so mesti ada satu benda yang untuk kita nak menangkap. Caught tu maksud kita nak menangkap. Okay, so the exception handling could can then be executed to catch and handle the exceptions. So kita ada kaedah bagaimana kita nak handle exception tersebut. Okay, kita nak handle exception tersebut. So mesti dia ada kaedah dia. So salah satu adalah kita menggunakan try catch. Nanti kita akan tengok apa itu try catch. So kaedah untuk nak handle kita namakan sebagai caught. Okay, so bila exception dilempar, kerana kita nak menangkap lemparan tersebut. Okay, balingan tersebut. Okay, so kita gunakan caught. So the normal sequence of flow is terminated if the exception. Okay, the normal sequence the normal sequence of flow is terminated. Okay, the normal sequence of flow is terminated if the exception object is thrown. Okay, the normal sequence of flow is terminated if the exception object is thrown and not caught. Okay, so dia akan di-terminate. Okay, so kita akan tengok. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan statement ni? The normal sequence of flow is terminated if the exception object is thrown and not caught. So apa maksudnya? Maksudnya sistem akan bila you run, so dia akan stop. Okay, you punya running system. Okay. Okay. Kemudian ini adalah contoh exception thrown. Okay, not caught. Bermaksud exception ada berlaku tetapi tidak dihandle. Selalunya untuk handle kita akan gunakan istilah caught. Kita tangkap bila exception dilempar atau dibaling, so ada kaedah untuk kita nak handle. Handle tu kita sebut sebagai caught. Okay, caught tu maksud menangkap lah kan? Menangkap. Okay. Sekian contoh, ini adalah contoh coding di mana exception berlaku. Contoh di sini kita nak user key in data yang berjenis integer. Okay, kita nak user key in data berjenis integer. Tetapi apa terjadi? Di sini user masukkan data berjenis string. Okay, data berjenis string. So bila kita key in kita key in string, so bermaksud bila kita key in string bermaksud satu exception akan berlaku. Dan disebabkan exception tersebut tidak di-handle atau tidak di-caught, so dia akan stop. Okay, dia akan stop. So maksudnya apa ni kat sini? Bermaksud this statement tak akan dilakukan. Nampak di sini? Tak ada pun di sini. Okay, this statement SOP the number you enter is ini tak dilaksanakan sebab ada exception di sini. Sepatutnya kita kena masuk data berjenis integer, tetapi user dah masuk sebagai string. So berlaku konflik kat situ. Sebab jenis data adalah tidak sama. Ini dia nak kita masukkan integer tapi user masukkan string. So
akan berlaku exception. Bila berlaku exception, dia akan terus keluar daripada sistem. So dia takkan buat the next statement ni. Dia takkan buat dah. Okay, itu maksudnya exception yang tidak di-handle. Okay, tidak di-handle ataupun tidak di-caught. Okay, tidak ditangkap. Okay. From the example, okay. Contoh yang ni lah. Okay, mana? Contoh yang sini. The execution of main stop. The execution of main. Okay. Ini adalah main method lah. Okay, main method stops because once an exception has been thrown, it must be caught, okay, by an exception handler and dealt with immediately. Tapi sekarang ni kita tak handle exception tersebut. Kita tak handle exception. Okay, patutnya kita kena handle lah. Kata please re-enter the input, the integer input. Only integer input is allowed. Contoh. Kemudian if we have no exception handler of our own, the exception is caught by the Java runtime. Ini yang di caught, dihandle oleh Java runtime. Oleh Java runtime, bukan kita sendiri ya. Java runtime. So kalau kita sendiri, kita akan letak proper message. Okay, katakan sila key in sekali lagi. Anda harus key in data yang berjenis integer sahaja. Itu ayat kita lah kan. Okay. Please enter an integer input, for example. Okay. Kemudian the default handler displays a string describing the exception. Okay. The default handler display a string describing the exception. Di mana ni? Inilah. Ni yang dimasukkan ni. Okay. Print a stack trace. Print a stack trace from the point at which the exception occurred and terminates the program. Terminate the program maksud bila you run system, bila you run program you, so dia akan terus keluar daripada running mode. Dia akan keluar daripada running mode. Okay, itu yang dimasukkan dengan terminate the program. So print a stack trace. Apa tu print a stack trace? Di mana dia? Ini adalah string print seperti sini. Okay, a string describing the exception. Okay, display a string describing the exception. So dia akan describe lah. Ini adalah kita sebut sebagai stack trace. Okay, Allah. Mana dia? Okay, ini adalah stack trace. Okay, stack trace ni. So dia akan beritahu lah dekat mana berlaku. Okay, kat mana berlaku. Contoh sini exception. Di sini exception berlaku. Oh, di mana dia? So di sini exception berlaku di mana? Exception berlaku di, kenapa dia keluar benda ni? Sekejap. Saya tak atas lah. Okay. Okay. Di sini exception, kalau saya tak di tepi, tak boleh, atas bawah je. Tak apalah. Okay. Di sini exception hanya berlaku. Di sini bermaksud apa yang dimasukkan dengan benda ni? Okey, sekarang saya tunjuk apa yang difaham dengan message yang dikeluarkan oleh Java runtime. Ini adalah contoh exception adalah exception, nama dia input mismatch exception. Inilah jenis exception yang dikeluarkan atau yang dilemparkan semasa you all memasukkan data yang tidak sama jenis. Okay, so disebut sebagai input mismatch exception. Sepatutnya you kena masukkan data yang berjenis integer tapi you masukkan string. So itu yang dimaksud dengan input mismatch. Input mismatch. So input tak sama jenis. Ini adalah stack trace. Kita tengok sini stack trace. Oh, stack trace. Ini adalah stack trace. So dia akan check. Kemudian dia akan beritahu kat mana ni. Ini berlaku di dalam kelas exception, berlaku di dalam kelas exception test. Di mana? Di kelas main, di kelas main method. So di kelas main method ataupun kita boleh tengok berlaku di exception test.java. Ini adalah kelas yang file yang berlaku exception test sama seperti inilah. Cuma di mana? Di kelas, di main method. So di mana? Line ke berapa? Line yang ke
11, line 11. So bila you all guna NetBeans, so you akan tahu dia punya line code kat mana. Okay. Okay, ada soalan yang nak ditanya? Okay, dalam chat tidak ada. Okay, so saya clear ke? Clear tu tak? Azmira? Clear, sir. Clear, clear. Okay, kemudian okay. Okay, sekarang ni kita tengok Java mechanism of exception handling. Okay, Java provides a number of exception classes to effectively represent certain common exception, such as division. Ini adalah contoh yang kita boleh boleh handle exception ni. Division by zero, invalid input. Invalid input ni adalah yang berkaitan yang ni lah. Tadi ini adalah invalid input. So sepatutnya kita kena masukkan, kita harus masuk data integer tapi user masuk string. So itu adalah input kita sebut sebagai invalid input and file not found. Nanti kita akan tengoklah. Example, when a scanner object is used to input data into a program, when a scanner object is used to input data into a program, okay, any invalid input error are handled using the class input mismatch exception. Okay, class input mismatch. So input mismatch exception ni berada dalam package java.util. So you are tengok sini ni java.util. So kelas ni berada daripada java.util package. Kemudian when a division by zero exception occurs berlaku, okay, the program create an object of the class arithmetic exception. Okay, okay, so the program create an object. Bila berlaku exception kan, okay, program akan create object. Object, tengok object bagi kelas mana? Objek bagi kelas input mismatch exception ke ataupun arithmetic exception ke? Terpulang. Terpulang bergantung kepada jenis exception. Okay. Kemudian okay. All type of thrown exception objects are instances of the throwable class. All type of thrown exception object are instances of the throwable class. So ini adalah kita sebut sebagai superclass lah. Superclass dalam exception. Okay. Throwable class or its subclasses. Throwable adalah boleh dilempar. Okay. Throwable is at the top of the exception class hierarchy. So top of the exception class. Okay, kita tengok di sini. Ada tak? Ni nampak ni. Okay, throwable. Top sekarang ni. Okay. Kemudian throwable is at the top of the exception class hierarchy. Kita tengok tadi kan. Kemudian immediately below throwable are two subclasses, error and exception. Kita tengok. Okay. So di bawah throwable ada dua subclass, iaitu error dan juga exception. Okay, error dan exception. Dua ni adalah merupakan kelas dan menjadi subclass kepada throwable. Kemudian that partition exception into two distinct branches. So masing-masing akan ada cabang. Okay, cabang dia sendiri atau bahagiannya sendiri. Kita tengok sini. Okay, kalau error ada dia cabang dia. Exception kita ada dia punya cabang dia. So dalam konteks ini kita tak akan tengok bahagian error, kita akan tengok bahagian exception. Okay, exception adalah pengecualian. Okay, serious errors are represented by instances of the error. Serious errors are represented by instances of the error classes or its subclasses. Okay, so di sini we don't deal with error type because these are typically created in response to catastrophic failure that cannot easily be handled by your program. Ini yang advance punya lah. Okay. Exceptional cases that common application should handle are represented by instances of the exception class or its subclasses. Okay. So contoh sini adalah okay, kita boleh gunakan objek yang di-create daripada kelas exception boleh ataupun mana-mana kelas daripada exception class. Okay. Contoh kalau di sini exception ni adalah superclass
Okay, ada lagi 10 minit. Okay. So exception ni adalah superclass kepada jenis-jenis kelas exception. Okay. Kemudian okay, ini contoh turbo hierarchy. Okay. Dia akan menjadi superclass kepada semua jenis exception lah kat sini. Okay, kita berhenti sekejap dan dalam okay, kita berhenti sekejap sebab saya nak speed video untuk maksimum 20 minit saja.